We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Martes. Usa ka amahan ng hostage sa iyang pamilya, mga sakop ni ini luwas na. Tilapia farm sa Bukirang Barangay sa Konsolasyon, Cebu, apektado na sa grabing kainit sa panahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghaton sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. Aron kalikayan ang unsa mang sunog dining nasinating grabing kainit sa panahon karon. Ang Mactan Cebu International Airport may kaugalingong water tanks ug emergency response vehicles nga makatubag dayon sa alarma sa sunog. Ang detalye sa report ni Luan Merondina. 18 ka mga sakyanan nga gipark sa outdoor pay parking area sa NAIA Terminal 3 ang gilamoy sa kayo nga miulbo pasado alauna kagahapon sa hapon. Grass fire ang gitan-aw nga posibleng hinungdan niini kaysa naasoy parking area halapad ang nalayang kasagbutan. Sukwahi sa outdoor pay parking area sa Mactan Cebu International Airport, hapsay, sementado ug walay kasagbutan nga anaa duol sa mga sakyanan. Apan aron makasiguro, gipahinumduman sa kadagkuan sa airport ang mga nanagiya og mga sakyanan nga likayan ang pagbilin og mga flammable materials kun butang nga posibleng masunog kun mabantang sa grabing kainit sa panahon. We hope that our passengers make sure that before they park their cars here at the terminal, they remove the flammable substances. Now from our end, we make sure that we have emergency response vehicles both in Terminal 1 and Terminal 2. Gipasigarbo usab sa MCIA nga aduna sila'y kaugalingong mga emergency vehicles nga adunay 265-liter capacity nga makaresponde dayon kung mahitabo mang may sunog sa airport. Aduna usab sila'y kaugalingong mga water tank nga may 4 cubic liter capacity. Sa naitabong sunog sa NAIA, taod-taod pa una naabot ang kabumberuhan kay natanggong sa trapiko. So just in case, instances like that happen, we're able to respond at a very quick time. Our response time right now after simulations is at 3 minutes, so we make sure that any instances like that happen, we're able to respond immediately. Gawas ni ini, regular usab nilang gibisbisan ang lawn area, ilabi na nga nangalaya na ang mga tanom ni ini. Gipaniguro usab nilang adunay trash bins alang sa mga upo sa sigarilyo sa dapit nga gidesignate nga smoking area. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mabot sa 7 milyones pesos kabalor sa drugas ang nasakmit sa dakong drug operation sa Mandaue City Police. Anong report ni Nico Sereno. Pasado alas 11 kagabi sa Barangay Subang Dako, nahitabo ang bypass operation sa Mandaue City Police, uban ang taga PIDEA. Arestado ang 35 anyos nga lalaki lumad nga taga San Fernando. Ang suspect giilang high-value target sa kapulisan kinsa mga usa ka buwan nga gisurveillance sa mga otoridad. Moabot sa 1 kilo sa gituuhang shabu ang nasakmit gikan sa suspect. Gibanabanang bubalor kini og 6.9 million pesos. Naano siya previous na mga cases, but although not related to drugs, illegal possession of firearms. Pero dugay na nanigawas ang iyang name sa mga list sa ato ang drug peddlers. Matud sa kapulisan, moabot sa 200 grams sa drogas ang giingong mabaligya sa suspect matag simana. Padayon pang gipaladman ang ilang investigasyon. Wa pa sa bubutyag ang PNP sa dugang impormasyon sama sa network sa dinakpan. Kini pa ang padayon nila nga gitutukan sa follow-up operation. Dilit lang kay ang gibagsakan almost 7 billion because Mandaue na pa ni siya lain nga
disposan, but diri lang nato siya na focus sa mga. Nico Sereno, Balitang Bisdak. 5 kabarangay na sa Talisay City ang napaubos sa Camp Coordination and Campsite Management Training Seminar isip pagpangandam ugaling at dunay mga katalagman nga moigo sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Kung unsa kainit karon sa panahon, mausab ang kainit ug kaikag sa mga sakop sa Talisay City Disaster Team sa pagtudlo sa kabarangayan. Diya silang insakto nga pagtubag ug pagtabang sa komunidad kun adunay mga kalamidad ug ang pagpahigayon og risk assessment ug pag-ila sa hazard nga dapit sa usa ka barangay. Aron usab maandam kun unsay angay nga mga ekipo diha sa pagresponde. Mato ni Genesis Sisa, training head sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ilakip sa training ang paggiya sa mga malupyo sa pag-andam og contingency plan nga iagad sa matang sa hazard sa usa ka barangay. Anaw sa bang organizational structure sa disaster team, panguluhan kini sa mga opisyal sa barangay. Second, ang ilahang budget planning which is mao gyud na pinaka-importante. So unsaon nila pag-utilize, asa sila pwede mokuha og funds, og in the same time kinsa pwede nato nga itap up nga mga stakeholders sa each barangays. Not only nga ang ato ang campsite management nga ato ang gi-train sa ilaha kay kun lang ni ato ang sakto nga preparasyon di man ta maabot ana ang pag-evacuate sa atong mga IDPs or individual displaced persons. Giyang ko ni Sisa nga kinahanglang hityas sa mga ekipo ang matag barangay nga magamit sa disaster response kay dili na makahimo ang city disaster kung isalig kanila ang pagtubag sa linog, bagyo, baha ug uban pa. Tinguha nila nga tanang 22 ka barangay ang mapaubos na sa Camp Coordination and Campsite Management o CCCM Training and Seminar sa di pa ang bulan sa Hulyo. Apil na pud ana kung puhon nga kung maabot man gyud dili lang nato iyampo, maabot man gyud nga naay linog at least ang atong mga barangay andam na pud. Kay dili pud kaya nga ang sa disaster office nga kami lang. Uban ni Godfrey Reliano Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Pasakan yun og kasos kapulisan ang 42 anyos nga lalaki nga gipasingin lang ni hostage sa kaugalingon niyang asawa og duha ka anak. Sulod silang panimay sa barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Nagtuo ang lalaki nga adunay buot mo patay kaniya maong gi-hostage niya ang kaugalingon niyang pamilya. Sayra natong detalye nining report. Sangko sa langit ang pagbaso sa lalaki kinsa natanggong nakaroon sa Station 10 sa Cebu City Police Office. Gidakop siya sa mga otoridad, human gipasinginlan nga ni hostage ang asawa ug duha ka mga anak, sulod sa ilang panimay. Matod sa lalaki nga aduna siya nabati nga mga kasikas nga gituohan niyang nagtinguha sa iyang kinabuhi ug ang iyang pamilya ang gihimo niyang taming. Daling nakaresponde ang mga polis, pinanguluhan ni Police Major Iranio Regidor nga maoy nagpasurrender sa lalaki. Luwas ang asawa ug ang duha ka mga anak, samtang ang suspek gidala una sa tambalanan sa wa pa ibalhog sa bilangguan. Nangayo dayo og diman. Iyang gipangita, siyempre si Alan Domingo iyang ganahan kay mao siguro yung madungog niya kanunay sa iyang mga programa. Nangayo siya og diman nga musurrender siya pero agto ni Alan Domingo kung essence mo ginang oras. So atong gipangitaag paagi kay nakikistorya naman nato mura siya nalandagan na and then sa atong pasalig nga ang season commander ni tagaan ka nakuda kong pagsalig nga safety ka walay may tabong kuan kanimo nya di apon imong amahan including ang imong liman nga si Alan Domingo. Ngano man ka natug sulod sa upat ka adlaw o tulo ka adlaw? Daginot man ko sir. Ha? Daginot man tama. Bato sir bato. Ha? Bato. Bato? Darna dito? Bato darna. Giangkon sa suspek nga tulo na kagabi nga wa siya tulog tungod sa paggamit niya sa illegal nga drugas. Yulagway sa opisyal sa kapulisan nga posibleng nag-hallucinate ang lalaki epekto sa ihang bisyo. Kaduha na matod pa kining gihimo sa suspek nga sa unang insidente iyang gi-hostage ang laing tao. Bisan og dili interesado ang pamilya apan ang kapulisan maoy musang at sa kaso bato kaniya. Kato gani mga kasikas gani. Mao ganito. Usa man kasikasan na imong napatut ka. May tingog, mga lakaw steel. Usa may tingog. Mga atop, tingog. Ha? Di ma-explain sir basta na yung natin siya magtingog ba magtingog sila ang silong. The aspect of the police officer considering crime against public order man na siya
including naka-kiosk man lugar. So probably ato nang giandam no ang atong kaso nga alarm scandal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sunod sa nasinating kainit sa panahon sa katilapyahan sa lungsod sa Konsolasyon, ang ipang-harvest na lang humanabatayan sa masakop sa Fisher Folks Association sa dapit. Nga daw gahangak na ang mga isda ug mius-us usab ang level sa tubig. Si Luan Merondina sa report. Sa video nga kuha ni Rodrigo Soco, fisheries technician sa lungsod sa Konsolasyon, makita nga nagpababaw na ang mga isdang tilapia nga daw gahangak. Nabantayan usab nilang mius-us ang tubig sa fish pond sa Barangay Lamak. Subay ni ini, nakig-alayon-dayon sila sa taga BFAR 7 nga mitambag kanila sa pag-harvest sa mga isda. Mura, kay murag mius-us ang tubig, amo lang sa gita-harvest. Kaya sayang kayo murag ang tendency na murag mulo ay oxygen tungod sa init sa tubig, so ang tendency mga matay pud niya sa dako to wala pa harvested. Moabot sa 300 kilo sa tilapia ang ilang na harvest. Nanawagan usab ang taga BFAR 7 sa ubang mga Fisher Folk Association, ilabi na sa mga bukirang barangay nga kanunay nga i-monitor ang ilang mga fish ponds ug makiglayon gilayon sa ilang buhatan aron dali kining maaksyonan. Hinoon matod ni Joel Clapano, Cebu Provincial Fishery Officer, nga dili hinoon ingon ni ana kaapektado ang mga fish pens o fish cages sa kadagatan. Gani ining nakalabayng semana, nagpahigayon og orientation ug hands-on construction sa fish pen ang taga BFAR 7 uban ang mga mananagat sa isla sa Panganan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hinoon kun mga fingerlings pa lang ang anaa sa mga fish pens, mas maayo nga ibalhin kini sa mas lawom nga bahin sa dagat aron dili direktang maigo sa kainit sa panahon. Susama usab ang tambag sa taga BFAR 7 ngadto sa mga nanagiya og mga lato o guso farm sa mga fish ponds o baka mga guso farm sa kadagatan. Ato lang gi-advisean ang mga seaweed farmers na ipapalawman gamay no, pilawman mga 3 feet o 1 fathom gikan sa surface sa tubig ang ilang guso para dili siya maigo gyud sa plantarya o kuan sa init directly sa init sa adlaw. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang mga pulis sa Mandaue City gipaubos sa kinalit nga drug test kaganina, pamaagi kini pagsigurong limpyo ang ilang organisasyon. Ang report ni Nico Serino. Mga pulis sa barangay, PSB o mga pulis nga nadistino mismo sa komunidad. Sila ang gipatawag kaganiha sa Mandaue City Police Office o gipaubos sa kinalit nga drug test. Gipapangayuan sila og urine sample pamaagi sa pagsiguro nga limpyo ang ilang hanay. Ang labaw sa MCPO ang mihangyo niini alang sa 27 ka mga pulis sa barangay. They are the frontliners and sila sa pod ang maghahatag ng mga basic services sa ato ang publiko, so dapat lang sa pod nga from time to time or sometimes ato asad po sila kadakan or surprise drug test. Wa pa hinoy resulta sa drug test nga gihimo, apan kun dunay magpositibo musubay kini og proseso. If ma-found out na positive sila sa drug testing today, so i-subject sila sa ato crime laboratory for a confirmatory test sa panggrami at ipamangkuntan pag yun ang positive dito, then i-kuha sila subject sila for dismissal. Karong tuiga kapin sa 300 na ka mga pulis nga sakop sa Mandaue City Police ang napaubos sa drug test. Itandi kini sa kapin 700 ka mga miyembro sa tibuok Mandaue Police. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ana nagkaroon sa home care for children sa Lapu-Lapu City ang 7 ka mga minoridad nga nakuha og video nga nanapan sa 2 ka mga minoridad usab
niadtong Abril 12 sa gabi sa skate park South Dome. Matod sa social worker nga nagatiman kanila, Boyna Rimucaldo, nga pabus sa duha ka buwan nga center-based intervention ang nasoy mga minoridad sama sa counseling. Ang nasoy mga minoridad nga nag-edad og 14 ngadto 16 anyos. Nasubay na usab sa mga pulis o sa social worker ang magkabanay sa ikawalo nga minoridad nga nalambigid sa hitabo. Isaan sila kung malocate na ang mga minoridad, ila kining i-turn over ngadto sa CSWD. Kung okay ra ang daga nila, maximum ta og 2 months kay na-inform po nato ang katong parents sa mga victim nga kung okay ra po ang ilaang performance no sa ato ang center, dili gid siya kaabot og 2 months. City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda ang cluster sa 22 ka barangay aron magtinabangay sa pagpangita og pamaagi aron pagsulbad sa paghuot sa trapiko tungod sa e-bike. Ang report ni Femery Dumabo. Karong hapon, unang makigtagbo si City Toda Head Joy Tumulak sa mga barangay opisyal sa Tangke, Kansuhong, San Roque ug poblasyon. Kinaron tukyon ang mga kaayuhan ug dili maayo nga mahatag sa mga e-bike sa sudlunong kadalanan sa mga barangay. Pag-ila sa mga problema ug pagkabot og hiniusa nga solusyon. Mato di Tumulak nga sa labing uwahin niyang nasayran nga kapin sa 5,000 ka mga e-bike nga namasehero sa dakbayan. Apan usa kini sa iyang sutaon, unsa kadaghan ang mga e-bike nagdagan na sa matag barangay kay gingong nagkadaghan kini. Ang purpose sa meeting with mga barangay captains, atong i-report nila ang traffic report involving e-bikes. Second, atong ipadagat nila pagbalik ang mga complaints na muna dawat sa e-bikes. And then third is mangutan namin nila as amahan sa barangay. Doon na ba may plano sa pag-regulate nining maong mga e-bikes. Mato di Tumulak nga may tulo ka barangay ang mipanday og ordinansahon kabahin sa e-bike apan wala madayon. City Council ang ilang mga proposed barangay ordinance pending tungod sa memorandum sa DOTR. So, wala nga daghan og mahimo ang council once nga doon na nimo pagawas nga final nga memorandum ang DOTR regarding sa regulation sa e-bike. Paningkamutan sa City Toda nga masulbad kini nga dili mapektuhan ang panginabuhi sa mga e-bike driver. Obani Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nabantayan sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga sagad sa mga disgrasya. Mahitabo sa dakbayan sa Talisay, mahitabo gyud sa lahom ng kagabhion hangtod na sa sayong buntag. Hinungdan nga ang City Tuda ang nagpatabang sa kapulisan sa Talisay City sa monitoring sa dagan sa trapiko. Matod ni Tumulak nga dako nilang pasalamat nga sukad Marso hangtod karon way nagkalas sa mga natalang disgrasya sa kadalanan sa dakbayan. Kinihuman nga niadtong Enero, Pebrero upat ka mga motorista nakalas sa disgrasya. Matod ni Tumulak ang presensya sa mga traffic enforcer, ilabi na sa mga intersection o dagkong daan ang usa sa makatabang pagbino sa mga disgrasya. Nakatala og kapin 200 ka mga disgrasya matagbuan ang City Tuda nga mosumadag yon sa 3,000 ka aksidente sa maaging tuig. Sa silingang lalawigan sa Bohol, gidugok ang usa ka agri-tourism farm sa lalawigan tungod sa iyang organic food. Kini ang Iyaa Eco Farm nga nimutang sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Tagbilaran. Iya kini sa pamilyang Ulaer nga ilang nagtikad sa organic farming sa lalawigan. Tungod kay usa kini ka farm school perfect place usab kini alang niadtong gustong magkat-on sa organic farming. Apan, syempre, gibisita kini tungod sa iyang relaxing ambience nga mamahimo kayong adto mag-relax og aron makapahuway taliwa nining kainit sa panahon. Din hinadapit imong makit-an ang nakalain-laing matang sa lagutmon og utanon nga gitanom sa maong imong kalingawan og pamunit aron ipaluto.
May mga binuhi usab kahayupan sama sa kanding. Fresh from the farm ang andamong mainom ug makaon sama sa mushroom, chicharon, kamote, turon, chips ug pizza nga topping sa puso sa saging, spaghetti ug vegetable salad. Kinauman nga ang food tour makatabang aron mapalambo ang ekonomiya sa dapit. Gibansay karon sa Department of Agriculture, Institute of the Provincial Government sa Bohol ang adunay mga kaumahan aron mapalambo ang food tourism sa lalawigan. Sa 15 ka mga maanyag sa Mutya sa Tagbilaran 2024, gikoronahan ang representante gikan sa Barangay Ubuhan nga si Mary Love Lopez. Daghan ang nakadaig sa advokasya sa 21 anyos nga beauty queen, kabahin sa empowering single parents ug championing single mothers. Atol sa Q&A, daghan ang nibilib sa iyang tubag sa pangutana nga unsay nakatunan niya sa Mutya ng Tagbilaran karong tuiga. Usa sa mga nakadani sa iyang tubag ang iyang gilaraw nga programa alang sa mga single mom nga padayon inahan nini nga buot niya hantagan og sustainable livelihood ang mga single parents susama sa inahan. Samtang gikoronahan si first runner-up si Kimberly Grace Gerod sa Barangay Poblacion 3, second runner-up si Andrea Jake Maglacion sa Barangay Dao, third runner-up si Niña Luz Maquinano sa Barangay Dampas, ug fourth runner-up si Danica Joy Mahomot sa Barangay Buoy. Gidawat ni Mary Love ang 60,000 pesos ang cash prize, round-trip ticket ug hotel accommodation paingon sa Thailand. Nahimong mas espesyal ang mga kalihukan gumikan sa mahurado nga silang Miss Universe 2024 Arboni Gabriel, Miss International 2023 Bia Rose Santiago ug Miss Earth Air 2023 Iliana Maria Aduana, samtang usa sa mga pageant host si Kapuso actress ug Miss World 2013 Megan Young. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang natigom nga kwarta sa mga pageant ipabaon kang Vanessa Sarno nga qualified sa Paris Olympics 2024 sa weightlifting. Lapu-Lapu City Police ipaubos sa full alert status sugod karong Huwebes subay sa umabat nga kalihukan sa ika 503rd celebration sa kadugan sa Mactan. Ilabi na nga 90% ang tsansa nga mutambong si Presidente Bongbong Marcos Jr. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga nakahanay na ang security framework nga ilang ipatuman ug makig-alayon usab sila sa Presidential Security Group. Sa pagkakaron, duha pa lang ka mga kalihukan ang klaro nga tambungan sa Presidente. Una, ang reenactment sa Pato Lubactan ipahigayon sa Mactan Shrine karong Sabado sa buntag, Abril 27, ug ang capsule laying ceremonies sa Pabarugon nga Convention Center human sa reenactment sa Pato Lubactan. Gitataw sa Lapu-Lapu City Police nga bisan pa man kung wala sila nadawat kahulga sa seguridad apan di sila makumpiyansa o padayon ang ilang intel monitoring. 11 adlaw human sa pagpalit sa usa ka sakyanan ang official receipt o certificate of registration o plaka ang nakuha na. Kini ang ipasalig sa Land Transportation Office kun LTO. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Lan ka na mo'y gipaybaw ni LTO Chief Assistant Vigor Mendoza II kisa ni akaron sa Subo. Og dinhi sa LTO 7 matud pagi patuman na kini niadtong katapusang bahin sa Marso ning tuiga. Sa dulaan 600,000 ka mga plate numbers nga wala mahatag sa mga tag-iya niini o ganaa sa storage sa LTO 7 sa Dakbayan sa Talisay niadtong Agosto sa niaging tuig. Mato ni Joel Maluloyon, Chief Transportation Regulation Officer sa LTO 7, nga naa na lang sa 300,000 plate numbers ang backlogs. Humanahatag na ang kapin sa 183,000 ka mga plaka. Og mato di Maluloyon nya kini karong ilang gipaningkamutan nga maapod-apod na ilabi na ning pagpatuman na sa 11-day policy sa releasing of plaka. Sa ato ang new registrations, especially on motorcycles and motor vehicles registration sa atong mga liyo, kinahanglan mahuman sa LTO 3 days. Counterpart nato atong mga dealers na apoy 3 days. Pag-process sa ilahang mga papilis 3 days, all in all yatagan lang ta og 11 days nga ma-release na gyud sa ato ang mga dealers, sa ato ang mga motorist ang ilahang ORCR at saka ang plaka. So we tried our best nga
makuha gyud nato ning timeline. Aron mahimo kining posible, mato di maluluyon gipaabot nila ang dugang 30 ka mga personnel o uban pang mga resources aron makatabang sa paspas nga pagpagawa sa plaka. Samtang mamahimong matangtangan og accreditation ang usa ka vehicle dealer kundi usab kini katuman sa 11-day policy. Kasama na po dyan yung paglabas ko ng plaka. This can be tantamount to a suspension and ultimately cancellation of their accreditation. Being to say, kung talagang hindi ko gagawin ng mga dealer yung dapat nila gawin, eh mapipilitan namin suspend yung kanilang accreditation. Therefore, they cannot sell cars anymore. Tungod diini gipaybaw usab ni Asek Mendoza nga gipatuman usab sa LTO ang 15 ka adlaw nga paghatag ug pagtugot sa mga bag-ong nakapalit og motorsiklo ug sakyanan nga makabiyahe samtang nagpaabot pa sa OR, CR ug plate number. We are waiting for the order coming from the Assistant Secretary. That will be our basis for us to be lenient on our implementation enforcement of no registration, no travel policy as far as nanatoy dokumento nga clothing us with authority dili may manakop within 15 days. Ganihang buntag, bag-ong licensing extension office sa Dakbayn sa Sugbo ang gibuksan. Ug gana na usab dinhi ang Malasakit Center. Nahimutang kini sa kilid sa Dan, Gov M. Cuenco sa Barangay Talamban. Gilagway ang bag-ong dapit nga hamugaway ug hayahay nga maka-accommodate sa taga Northern Cebu itandi sa Malasakit Center kaniadto sa N. Bacalso Avenue nga limitado kaayo. We're thinking also, isama na rin ang motor vehicle inspection dito. Kasi pag mas kalat, di mas konti ang pila. Kaysa i-centralize natin in one location, eh haba ang pila doon. So the more we scatter it, the better. Although we don't have a limit, anything will come, we'll accept as long as it's time to process it. So we have to accept it so that we can reach those upland barangays. Our outreach program, the theoretical free, our diverse education center, and also for them to have proper licenses because most of them don't have license. Mas pabor kay namo kay doolra gianan ba. Di namin kinahanglan mo to syudad ato sa SM ba. I try lang ko ni. Sa una, sige to mo adto sa SM man ko, SM nya kata nagpa-plastic mi dito sa ining Island Central sa Lapu-Lapu. Lalakip sa gisugdan na sa pagpatuman sa LTO 7 maong online appointment system alang ni atong buot nga mokuha o mag-renew sa ilang lisensya. Samtang gipaabot usab nga karong Mayo, sugdan na usab sa pagpatuman ang pagkuha og courier nga maoing mo deliver sa mga lisensya ngadto sa panimay o sa opisina sa mga nagkuha og lisensya. Lan? Okay, salamat, Marie Tumabok. Usang kabatanon ang gidala sa ospital sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Human aksidenteng napusa ang bugas sa Dagway. Dunod sa panghitabo, niadtong Marso 25 na miligro ang kinabuhi sa 17 anyos. Ngagikan sa Barangay Banilad, matod sa iyang inahan nga si Mona Lisa Marcos nga nang hilamos lang ang iyang anak sa dihang natarog nini. Ang bugas-bugas sa ilong, human sa duha ka adlaw nabantayan nga ni hubag ang ilong sa batanon ug midako ang sama dinhi. Gilantan usab kini og naglaban ang ulo. Gipatumar pa kini og painkiller apan wa mitalab ug mas migrabe pa hinuon ang kasakit sa ulo sa batanon. Dinhi na gidala ang biktima sa Holy Child Hospital sa Dumaguete City. Apan wa pa kaabot sa emergency room, gikumbulsyon na ang maong batanon ug kalit nga natumba. Dugang sinahan nga matod sa doktor sa batanon nga nagka-impeksyon ang iyang anak. Nagpaalib ang iyang anak sud sa usa ka semana sa ospital. Karon nakagawas na si Justine sa ospital niadtong April 3 ug ana-ana sa maayong kondisyon. Balik eskwela ng sabang batanon, human sa panghitabo busa, pahimangno sa iyang inahan nga dili yun irukon ang bugas-bugas aron malikayan ang maong insidente. Yung umpisa to talaga nun, sir, pinitahan niya, tapos alam niya na po sobrang init, tapos kilala niya yung Makate, tapos kinamot niya, siguro madumi, nagka-infection, tapos tiniris pa rin niya na tiniris, tinanggal talaga niya yung nanak. Yata na yung mga ano nila sa tagyawat, sir, po talagang tirisin para hindi magka-problema. Ang mga programa sa Dakbayan sa Talisay alang sa kababayenan gikan pa lang sa mga bata hangtod na sa mga hamtong pagpalambo og pagtudo sa bagong mga skills o sa ilang panginabuhi. Pinaagis sa mga Women's Association
sa matag barangay. Rason nga ang dakbayan sa Talisay ang nag-inusarang local government unit. Dini sa Central Visayas nga nagkadawat og awards is Certified Gender and Development kon God Local Learning Hub. Gihimo ang awarding kagahapon dito sa Guluhan. Ang awards ang gihatag gikan sa Philippine Women on Commission, gidawat sa award sa Talisay City. Mayor Samsam Gulyas uban ang pipila ka mga sakop sa konseho ug ang OIC sa Talisay City Social Welfare Services Colin Inahada. Matod sa mayor nga dakong garbo ug pagpasalamat nga gawas nakatabang nakita ang kamahinungdanon nga matabangan ang kababayenan gikan pa lang sa pagkahimugso ug matud pa mas palambuon pa ang maong mga programa. Samtang makita ninyo kining episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV. Ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagkalagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.